आज 6 सितंबर है। 27 बरस पहले एक छोटी मगर खुददार कौम ने साबित किया कि जदीद असलहा और फौजी बर्तरी ही नहीं बल्कि इत्तेहाद, जुर्रत, अपने मकसद पर यकीन मुहकम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी भी जंग में कामयाबी और सरफराजी का सबब बनते हैं। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी अफवाज की फतह ने भारतीय काबिज फौजों से बरसरे पैकार कश्मीरी मुसलमानों के जज्बे को एक नया हौसला बख्शा और उन्होंने वादी में आजादी की जद्दोजहद तेज तर कर दी। भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के हमलों में अपनी नाकामी से बौखलाकर आजाद कश्मीर पर अचानक हमला करके कारगिल और टीटवाल की चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने तमाम अखलाकी और बैनुल अक़वामी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के इलाके अवान शरीफ को शरंगेज गोलाबारी का निशाना बनाया। अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने में हक बजानिब था। आजाद कश्मीर की अफवाज ने पाक अफवाज के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की कि आजादी के मतवाले अपनी धरती के एक एक जर्रे की हिफाजत करना जानते हैं। 1 सितंबर को मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में आगे बढ़ रहे थे। छम, तेवा और कसराना की सरसब्ज वादियां उनके कदमों तले थीं। ये वो कदम हैं जो एक मर्तबा अपनी मंजिल की जानिब उठ जाएं तो कोई ताकत इनकी राह नहीं रोक सकती। सिर्फ एक दिन में अल्लाह के सिपाही दरियाए तवी के किनारे पहुंच गए। तवी के दूसरी तरफ पल्लावाला, चक भगवान, कलेट और टरोटी आजाद फौजों को खुशामदेद कहने के मुंतजिर थे। फिर 5 सितंबर को इन इलाकों के अलावा छम को भी आजाद करा लिया गया। अब मुजाहिदीन की अगली मंजिल अखनूर थी। पाक फौज की जोड़ियां की तरफ पेशकदमी करते हुए भारतीय फौज से पहली बड़ी झड़प टरोटी के मुकाम पर हुई। लेकिन पसपाई कुफ्र का मुकद्दर थी। अब जोड़ियां भी पाक फौज के कब्जे में है। जोड़ियां से भागते हुए दुश्मन 20 टैंक चालू हालत में और इतनी तोपें अपने पीछे छोड़ गया जो 2 रेजिमेंटों की जरूरियात के लिए काफी थी।
ادھر دشمن کے لیے کشمیر کے محاذ پر آزاد فوجوں کو روکنا محال ہو رہا تھا۔ اس کو سارا مقبوضہ کشمیر ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو علیہ صبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی، لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ خالد اور طارق کی روایات کے امین، حیدر کرار کے وارث آج پھر کفر کے مقابل تھے۔ ان کا تن من دھن اپنے دیس پر قربان تھا۔ اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے، لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جم خانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جس سے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اتر، چیمہ، محمود پور اور ولٹوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ دشمن بڑی تعداد میں جنگی سامان چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا۔
ابھی لاہور پر حملے کو 24 گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ چوینڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ سچے جذبوں کی فتح کا ثبوت بن کر چمکتی رہے گی۔ جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا سودا تو نہیں۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھی قوت ایمانی عسکری قوت پر غالب رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ چوینڈا کے میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگھلا دیا۔ حق ایک بار پھر جیت گیا۔ دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دھرتی کے بیٹوں کی غیرت پر بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 6 ستمبر کے سورج کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلیمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سلیمان کی ہیڈ ورکس کو دشمن سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ ملک کی نہریں رواں رہیں، کھیت سیراب رہیں اور دیس سرسبز رہے۔ اللہ کے فضل سے نہ صرف ہیڈ ورکس دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہا بلکہ جب جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے علاقے میں 40 مربع میل تک کا رقبہ پاک فوج کے زیر نگیں تھا۔ بھارتی فضاؤں میں 18 سال بعد ایک بار پھر مسجدوں سے تکبیر کی آواز گونجی۔ 8 ستمبر 1965 کو دشمن نے ایک اور محاذ کھول دیا، جنوب میں تھر پارکر کا محاذ۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی افواج کو کشمیر سے سندھ تک تقریباً 1500 میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں، پوری قوم دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر تھی۔ گدروں کی چوکی پر بھارت کے قبضے کے بعد پاک افواج نے جوابی کارروائی کا پلان تیار کیا اور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے 1000 رضاکاروں کی خدمات کی درخواست کی گئی۔ جواباً
50,000 हुर सर पर कफन बांधे देश की हिफाजत के लिए हाजिर थे। थर पार करके तपते सहराओं में दलेरी के वो बाप रकम हुए जो आजादी के मतवालों के दिलों को हमेशा गरमाते रहेंगे। हैदराबाद पर कब्जे की सोच लेकर आगे बढ़ने वालों को अपने बड़े इलाके से हाथ धोना पड़े। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं। मोनाबाव के रेलवे स्टेशन पर सब्ज हिलाली परचम अपनी पूरी शानो शौकत से लहरा रहा था। उससे और आगे किशनगढ़ का कला पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और हुरों के सामने सरनेगू था। तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे। जज्बाए शौक़ शहादत की दुआ पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं। वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है, शोला बन के उभरा हर काम पे तू फतह का नारा बन के। इस शुजाअत का तुझे क्या मिसला पेश करूं। इस सेक्टर में भी 1200 मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी आज के दौर में फजाई बर्तरी के बगैर जंग जीतना नामुमकिन है। जमीन पर पाक अफवाज की पेशकदमी और मौसर दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक फजाइया अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हर महाज पर मौजूद थी। सहरा अस्त के दरियास्त, तहे बालो परे मास्त। पाक फजाइया का दुश्मन से पहला सामना छम के महाज पर हुआ। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में पाक शाहीनों ने भारत के 4 वैम्पायर तैयारे मार गिराए। ये आगाज था उस हुक्मरानी का जो आने वाले दिनों में पाक फजाइया का मुकद्दर ठहरी। फजाओं की बुलंदियां हो या जमीन की वसतों में छुपे हुए दुश्मन के ठिकाने, कोई भी पाक शाहीनों की उकाबी निगाहों से दूर नहीं। फजाई झड़पों में बर्तरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट, आदमपुर, जामनगर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर ठीक ठीक निशाने लगाकर
दुश्मन की फजाई कुव्वत को मफलूज करके रख दिया। पाक फजाइया के हवाबाजों ने सेबर जैसे तैयारों पर वो कारनामे कर दिखाए जो फजाई जंग की तारीख में मिसाल बन गए। MM आलम ने एक ही फिजाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 17 दिनों की जंग में उन्होंने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया, जिसके एतराफ में उन्हें 2 बार सितारे जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। PAF ने मजबूरी तौर पर 35 तैयारों को फजाई मार्कों में और 43 तैयारों को जमीन पर तबाह किया। दुश्मन के 32 तैयारे तैयारा शिकन तोपों का निशाना बने। इस तरह भारत के कुल 110 तैयारे तबाह हुए और 19 को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ 19 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जमीनी और फजाई बरतरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान की तीसरी कुव्वत बहरिया ने भी अपने से कई गुना बड़ी बहरी ताकत का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। पाकिस्तान नेवी ने दफाई जंग लड़ने की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उसका पहला हदफ द्वारका था। 7 सितंबर की शाम को जब पाकिस्तानी बहरिया के जहाजों ने कराची से 250 मील दूर अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू किया तो बिखरा हुआ बहरा अरब भी अपनी पुरशोर मौजें समेटकर उनके रास्ते से हट गया। गाजियों का ये काफिला निस्फ शब को अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जवानों के हाथ तोपों तक पहुंचे और 100 से ज्यादा तोपों के दहानों ने दुश्मन पर गोले उगलना शुरू कर दिए। दुश्मन के साहिली तोपखाने ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जल्द ही सर्द पड़ गया। द्वारका का ताकतवर बहरी अड्डा तबाह हो गया। समुद्री जंग में भी पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। 12 घंटे से भी कम वक्त में यह मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तानी बेड़ा वापस आ गया। बंबई भारतीय बहरिया का हेडक्वार्टर था, लेकिन उसे सिर्फ एक पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने पूरी जंग के दौरान मुहासरे में लिए रखा। पाकिस्तान ने 17 रोजा जंग जीत ली, क्योंकि पाकिस्तान हक पर था, क्योंकि फौजी जवानों के शाना बशाना पूरी कौम सीना से पर थी। कौम में इत्तेहाद था, यगानगत थी। आज भी दुश्मन इसी कोशिश में है कि पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद को, उनके आपस में प्यारो मोहब्बत को, मुल्क के अमनो अमान को अंदरूनी तौर पर तबाह करे, ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा।